This morning, mga kaisonan, let me continue the series this morning about the kingdom of God. Kaya buko na kayo siya, mga kaisonan. Kaya buko, one verse only. Just one verse. It's very short. And this is how we can continue to be unmovable, steadfast, abounding in the word of the Lord. Matthew 13:33. It says, the kingdom of heaven is like this, that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. Okay? That's it. Ano na siya ang parable? One verse. But this verse, mga kaisonan, makita na ito nga puno kayo ng kahulugan, sabi ni siya atong pagkakasahon, diha, ang gingalingan sa langit, may isama usap sa patubo, may isandol sa usa ka palanggana nga arena, o minagimasa sa babae, o mitubo ang tibuok niya na binasa. Okay? Sana kasimpol ayong kamatuoran o sa sugilanon, pero doon ay kahulugan. Kini nga mga kahulugan pagkaigsuunan, mao nga ang gingharian sa Dios, gipakasusama sa usa ka yeast, leaven, pagpatubo nga nianang minasa nga harina. Okay? Buha ang tanang ingredient may soor, buha ang ipagpatubo. Okay? Mahimo wala na kay pan nga makahon. Na ay itlog, na ay tubig, na ay harina, na ay imong i-add na sugar, pero kung wala na, wala yun. Wala yun kay matilawan. Actually, galing yeast is made of single-celled organism. Okay? Fungus man siya. Fungus. Okay? Sa minasa, mga 1% lang. Sa 60 pounds, maybe about 6 grams. Okay? By 1% pa na. Ako man sa mga technique sa mga bakers karon, si Mabel Baker man siya. Ilan na percent yung ibutan sa na yeast? Ha? 1 to 2%. Gamay lang. It's so tiny, it's a small amount. But the positive impact ani magigsunan, dako kaayo. Dako kay impact ani minasa na arena. Okay. Dako kaayo sa minasa na arena, gamay ra ang ipagpatubo. Okay? Ano ang positive impact sa physical? Kaya sa fermentation effect, doon ay probiotic effect, doon ay nutritional value, o doon na po'y immune system support. Ano man ito nga, basta na siya mo, pero na ay tuyo. Kaya giling maong ipagpatubo, dako dahil gani siya o kayuhan. And the best thing na, bless ang impact na it will delay decay. Magkabalangan sa iyang pagkadakot. As natural biopreservative in food, giling maong yeast, mahimo kining mo combat o mo sakta sa spoilage causing bacteria and fungi. Kaya kini nga mao nga yeast mo penetrate ni sa tibuok na binasa. Nagsimbolo ni mag-exunan ang yeast na sama sa kagamay na mga deliver but makatransform og society. So wag mo ismulin ang gamay na amount sa yeast kay dakong impact kini sa whole society baka. So makaingon ka nga gamay ra man ni. Gamay ra tuod ta, pero ang potential makaigsunan when believers are empowered by the Holy Spirit are meant to permeate the world from within with the teachings of Jesus Christ, causing a profound and widespread change. So, ayaw ba yun ako raman sa church, ako raman ang nasa among family, gabay rami nga church, makahimo kami impact, makahimo kami epekto sa among nasod sa Pilipinas, sa kadagdagan na karong problema, ang prayers pa na mo, doon nakabigyan po ng epekto. So many people are being discouraged because they thought they are powerless. Jesus designed the believers to be like yeast, to make an impact throughout the world. So we can be strong, unmovable, continue the work, abounding in the word of the Lord, because knowing that we have this potential as a church.
Kita sa kagamay-gamay na ito, sama sa kagamay-gamay sa pagpatubo, dahil epekto sa entero nga minasa o sa ato pa sa entero nga Pilipinas. Amen. Your prayers are not being unheard. Bidungog ni sa Diyos. Tungod kay you have the potential. Ilang mga aspeto ani makaigsunan, gamay ra tuod ni ang yes. Isamo lang nimo di na makita. Kung nasado na Kristohanon, pero dili makita, pero ang epekto makita. Makita sa opisina, makita sa inyong trabaho, makita sa inyong kumpanya, makita sa ubat. Basta kay ikaw, effective na yes. Ipagpatubo sa inyong ispirahan. Pagay mo na kung lahi-lagi ni Sima. Lahi-lagi ni siya makulasi. That's the time that it begins na ang yes na napamuhat. Ba't kita sa bigyan pa? Amen. So we will abound in word because it does not matter of the size, but it matters ang iyang impact. Amen. Ang iyang internal influence. The internal influence pagkaizonan ang yes transform the whole dog. Ang tipok kami nasa. The internal spiritual na impact sa usa ka believer, sa usa ka kumpanya, sa usa ka eskwelahan, sa usa ka community, sa imong mga silingan, sa imong purok, sa imong barangay, dako anak ko kalpinan ihatag ang kaigsunan. Amen? I keep praying for my neighbors. Ang ninyo matingala na nako ang mga silingan, dili man sila kasimba sa mga Christian na mga churches. Kung dili ko simba-simba. Pero manungtan nimo matingala na lang ka nagpaminaw niya sila Christian worship, music. You see the impact? Makita ba niyo mga kaigsunan? Kining atong mga network leaders sa mga Muslim, they live in a community, and the community saw the difference. They stand out, outshine, and they notice these few believers, but they cannot deny the good works, the good hearts, the good hands, nga gatandog sa ilang makinabuhi nga when they got sick, people pray. Because, reportan, ampo, ulian. Oh, dunay usa ka ilunggo sa usa ka kining lugar. Niya dayon, nakamatikod ang usa ka minsan na ihatod ko hospital to, dito sa Maguindanao, ihatod ko sa hospital. Ano na to? Kanang nasakit ko. Sige, sabi pa na ko, hatod sa hospital, ang bukan taka sa ngalan ni Isa Almasi, Jesus Christ. Naulian! Oh, kaya yan doon ang epekto paggamit sa ngalan ni Jesus Christ. There is a spiritual transformation. We can be unmovable, steadfast when we know that we have this potential for spiritual transformation. Nakakay katapos, nakakabilidad. Don't underestimate your potential as a believer. That when we speak the name of Jesus, when we sing unto Jesus, when we began to share about Jesus, there's something that you cannot see, but it's making an impact to the hearts of your classmates, of your office mates, and of your neighbors. Mahimugay sila katulog sa imong isulti. Tungod kay ang pulong sa Diyos gamhanan nga naka sa imong baba, the Word of God is alive and powerful. It's like a two-edged sword that pierces the hearts of the people. We have become, yes, that provides an opportunity for spiritual transformation. Kusa, don't be moved by your circumstances or by the numbers coming up. We are just so small. But you know, it's very tiny, but it is mighty. Amen? Yes, does not need to be visible and in large amount, but it brings a lot of transformation. It is tiny, but mighty. Amen? So it's not about the size. Amen? It's not about the size. Because this yes has a permeating nature.
nganong ipadala ka ng eskwelahanan, nganong ipadala man ka ng kumpanyahan, nganong sa tanan imong gi-applyan nga ka nakasulod. Doon ay purpose ang Ginoo. Don't you know that? God has a purpose. God saw the potential of the believer. Ikaw ang kakakita. Pero the Lord knows your potential as a believer. That when you begin to pray in the name of Jesus, when you begin to speak the name of Jesus, may undangan mo, magdili na. Hindi epektibo. Papa kayo nakita ron. Pero wag ka masabi 20 years from now, 10 years from now, 5 years from now, those people you met across your life will say, it's because of your prayer. I began to think about my life. Kaya sila magsugod sa pag-unaw na, nga na ito, nga na yung isulti ka, di mo yung kalikot. Because of the permitting nature of the yeast, that's kingdom's growth within the world. It brings positive change. It's a positive agent na atong mo epekto ta sa intiro bisan pa sa kadayan ni Oro. Right now, there's a forecast. Typhoon Category 4 will hit Cagayan de Oro. Forecast pa lang na. Pero God's Word is more accurate when we speak the name of Jesus. Mulan fullness dagat. Amen. Mutong ka ba mga bagyo, pwede mulan force dagat. Hindi na like oil. C4. Amen. Jesus speak to the storm. Jesus speak to the trees. We can speak also to our circumstances. We speak the name of Jesus. That in the name of Jesus, Cagayan de Oro will be safe. Cagayan de Oro will prosper. Cagayan de Oro will be blessed. Cagayan de Oro will be blessed with many believers. Amen. Wala pa rin ang mga Diyos. Hallelujah. Never underestimate your potential as a believer of Jesus Christ. Right now, where you are, you have so many problems, but you have so many potentials. God has placed those potentials deep within you to make an impact to the world around you. Nga nung ibutan ka sa Diyos, nga nang sitwasyon. Nga nung nakasinatin ka na ng problema, para makabalo ka kung sa'y nasinatin sa kalibutan ron. This world is full of grief and sorrow and worries, so that you can pray and intercede for them and identify with them and be an agent of change at to sa ilang kinabuhi.